नमस्कार एसएमएस ओडिया स्टोरी को आपण मानक स्वागत। बंधु माने जीवन में एमिति किछि घटना घटी जाए थाए जहाँ को भाविले निजर छाती थरी उठे। एमिति किछि लोक माने कहती से माने प्रेतात्मा को अनुभव करिसंती, ताको देखिसंती, जहाँ को आमे आबीती बोली मध्य कहि थाउ। बंधु माने आजिर वीडियो को स्टार्ट करने आगु जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एवं जदि आपण निज सह घटी जाइथिबा एमिति किछि कहानी को आम मानक सह शेयर करने को चाहूँगी उपरे दिया जाइथिबा मेल आईडी एवं इंस्टाग्राम आईडी माध्यम रे पठांतु। आज मु जो घटनाटी कहवाक जाउछि ताको खोर्धारू आमर जड़े सब्सक्राइबर सौम्य भाई पठाइछंती। चलतु शुणा। मु हेउछि सौम्य रंजन दास, पेशारे मु जड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर। घटनाटी हेउछि खोर्धार टीएलसी रोड्र से रास्ता विषय रे अनेक लोकों पाखरु मु अनेक कथा शुणिछि। से रास्तार दुई पार्श्वर थाए मशाणी एवं मशाणी को लगिकी थाए दुईटी खणी। सेठी कुआड़े राति हेले भूत बाहरे। अनेक समय रे सेठी गाड़ी एक्सीडेंट हुए, सेथिपाई राति हेले सेपटे खूब कम लोक जीवा आसिया करती। राति हेले सेही रास्ता रे भयानक शब्द शुणा जाइथाए। आगरू मु सेही रास्ता रे अनेक थर जीवा आसिया करिछि, किंतु केबे किछि अनुभव करि नाही। किंतु सेदिन भुवनेश्वर रु घर को फेरिबाकू टिके डेरी हो जाइथाए। खोर्धा नुआ बस स्टैंड पाखे मध्य टिके काम थाए। काम सारी से टीएलसी रोड देई फेरुथिली। काहेकि केजाणी से रास्ता रे गाड़ी चलाइबाकू टिके डर लागुथाए। सेदिन थाए शीत राति, सबुआड़े सुनसान, कुहुड़ी एते जे बाट घाट किछि ठीक से देखा जाउ न थाए। अचानक गाड़ीर हेडलाइट टी खराब हो गला। तेणु मु सेठारे ही गाड़ी टी को ठिया करी चिंता कली कौन करी। समय पूरा राति 11टा हेबो। रास्ता कड़े थिबा गछ सबु शांत परिवेश को अधिक भयानक कर देउथाए। टीएलसी रोड्र दुई पार्श्वर थाए मशाणी एवं मशाणी रे तैयारी होइथाए किछि मृत्युवरण करिथिबा लोकमानकर समाधि। सेही समाधि सबु अंधार रे एपरि लागुथाए जेमिति कि बहुत गुड़ाए कला छाई पाखापाखि ठिया होई मते ही देखुछंती एवं धीरे धीरे मो पाखकू आसुछंती। रास्तार दुई पार्श्वरू आसुथिबा रात्रिचर कीटपतंग मानकर शब्द रे मो मनरे धीरे धीरे भय घर करी नै थाए। मझिरे मझिरे दूररू बिलुआ भुकिबार शब्द मध्य आसुथाए। मु भाबिली एही समय रे ही गाड़ीटी खराब हेबार थिला। कौन करिबी, केमिति जीवी घर को, एमिति किछि कथा भाबिबा समय रे हठात देखिली दुईटी कुकुर गोटे गछ पाखरे बहुत जोरे कांदुछंती। कुकुर कांदिबाकू आमे समस्ते अशुभ बोली मानि थाउ। से पुणी रात्रि समय रे किछि न कहिले मध्य मने मने डरू थाए एवं भगवान को स्मरण करुथाए। हठात मो नजर पड़िला रास्ता पार्श्वर थिबा एक खणी उपरे। मु देखिली सेठारे किए जने ठिया होई बहुत जोरे कांदुछि, सते जेमिति से आत्महत्या करने को जाउछि। मु आउ काल विलंब न करी धाइली से खणी पाखकू। सेठारे जाई देखे तो से थिला झियोटीए। मते देखी से अधिकरू अधिक कांदिबाकू लागिला, किंतु से झियोटी को देखिला परे मते टिके व्यस्त विव्रत लागिला। छाती बहुत जोरे थरिबाकू लागिला। पूरा देह झाड़े ओदा हो जाउथाए। शेषरे मनरे साहस आनी रही रही पचारिली, किए 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 तुमे एते राति रे खणी पाखे कौन करुछ? तुम घर केउठी? कौन होईछि? किए तुमे? मु एते सारा प्रश्न पचारि सारिथिले मध्य से झियोटी चुपचाप होई रही थाए, किछि मध्य कहू न थाए। मु पुणी पचारिली, किए तुमे एते राति रे एठी कौन करुछ? झियोटी धीरे धीरे कहला, मु हेउछि गुड्डी, एई पाखरे ही मो घर। तापरे मु कहली, ठीक अछि, एते राति रे एठी कौन करुछ? से कहला, मु आत्महत्या करने आसी। यह शुणी मु टिके चमकी पड़िली। आत्महत्या? किंतु काहेकि? कौन हेछि? तापर से झियोटी कहला, मु आरपाख साईर राहुल नामक गोटे पुओ को बहुत भल पाए। से मध्य मते बहुत ही भल पाए। आमे उभय दुई जन को दिने मध्य न देखिले रही पार नथिलु। आम दुई जन सेम कॉलेज रे पाठ पढ़ू। प्राय समय मु राहुल सहित ही समय अतिबाहित करे। राहुल गाड़ी रे मु बुलिबाकू जाए। बहुत भल पाइबा थिला आम भितरे।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ବିଷୟରେ କଲେଜରେ, ଘରେ, ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜାତି ଥିଲା ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଘରେ ଆମକୁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୁଚି ଛପି ଦେଖାହେଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଘରୁ ଲୁଚି ପଳେଇବୁ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ମନେ ମନେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଦିନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲୁ, ବର୍ଷାକୁ ନ ଡରି ଦୁହେଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବର୍ଷା ରାତି, ସବୁଆଡ଼େ ସୁନସାନ। ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଯେ ରାହୁଲକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ବି ପଛରେ ବସି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଏହି TLC ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରାହୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଓ ଘରେ 6 ମାସ ରହିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ରାହୁଲ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯିଏ ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଝିଅଟିର ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧରି ଏବଂ ସେ ଝିଅ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି କୁକୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ରାତ୍ରି ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ କୁକୁର ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥାଉ। ସେହି ରାସ୍ତାର ଶେଷରେ ଥାଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ମନ୍ଦିରରେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ଆଗରୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ସେମିତିରେ ବି ଆମ ଘରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବେ। ମୁଁ ସେହି ଝିଅ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଘର ଓ ତା ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନଟିଏ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସେ ଦୋକାନ ପାଖେ ରଖି ପାଖରେ ଥିବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନୀ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣୁଥାଏ। ଅଚାନକ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଦୋକାନର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଫଟୋ ଓ ସେହି ଫଟୋ ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲମାଳ ଉପରେ। ସେହି ଫଟୋଟି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସେ ଦୋକାନୀ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମଉସା, ସେ ଫଟୋଟି କାହାର? କିଏ ସେ? ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ଭୟର ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୋ ଛାତି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେହରେ ଝାଳ ଏତେ ଜୋରରେ ବାହାରୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ପାଣି ଫାଟି ବାହାରୁଛି। ବିଜୁଳି ମୋ ପୁରା ଶରୀରରେ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଶୀତ ରାତିର ଆକାଶ ମୋତେ ରକ୍ତର ଆକାଶ ପରି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହ କଥା ହୋଇ ଆସୁଥିଲି, ଦୋକାନରେ ଥିବା ଫଟୋଟି ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅର। ସେ ଦୋକାନୀ ମଉସା ଥିଲେ ସେଇ ଝିଅର ବାପା। ଆଉ ସେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କେବଳ ରାହୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଝିଅଟିର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥାଏ। ମନେ ମନେ ବୁଝି ସାରିଥାଏ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କୁକୁରମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଭୁକୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୁଡ଼ି ସହ କଥା ହୋଇ ଆସୁଥିଲି ସେ ଥିଲା ଗୁଡ଼ିର ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି TLC ରୋଡ଼ରେ ବେଶୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ଏବେ ବି ସେ ଗୁଡ଼ିର ପ୍ରେତାତ୍ମା ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିଛକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହା ମୋ ସହ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଡ଼ର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଚମକି ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଆସିଯାଏ ସେହି ପ୍ରେତାତ୍ମା।